पेंटागन निर्देश रे एयर स्ट्राइक न्यूज कोड परवर्ती प्रसंग किछि दिन धरी मध्यप्राच्य शांत थिला युद्ध विराम लगी रही किंतु हठात कौन परिवर्तन हला जोथि पई गाजा उपरे घमाघोट एयर स्ट्राइक इजराइल पक्षरु करागला और जहाँ ता भितर बड़ सूचना आसुची गाजा उपरे हमला पई अमेरिकार परामर्श नैतिला इजराइल ताकू कंसल्ट करी ही एभली कार्यक्रम करथिला ट्रंप प्रशासन व्हाइट हाउस परामर्श रे ही गाजा उपरे इजरायली सेना आक्रमण करथिला एनी सूचना दैछंती व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट अंतर्जातीय गणमाध्यम संस्था फॉक्स न्यूज को देथिबा गोटे साक्षात्कार रे लेविट कहिसंती सोमवार गाजा उपरे आक्रमण विषय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन परामर्श नैतिला इजराइल तथा अमेरिका को जो माने आतंकित करने को चाहूँगी सेमाननको यार मूल्य देवाक पड़ो बोली लेविट कहते तेणु गाजा पुणी थे जो एयर स्ट्राइक इजराइल करिछि युद्ध विरति भितर हमास अड्डा को टार्गेट करिछि आईडीएफ 330 अधिक प्राण रही सूचना रही बहु लोक गुरुतर भाव आहत होती पालेस्टाइन नागरिक रुवा शरणार्थी शिविर और स्कूल उपर को आक्रमण करा गाजा स्वास्थ्य विभाग पक्षरु दाबी करा मृतकों मध्य बहु शिशु महिला थिबा कहुछि हमास आतंकवादी कार्यकलाप बढ़ाउथिबा इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू अभियोग करिसेंति गत जनवरी 19 तारिख इजराइल हमास मध्य होइतिबा युद्ध विरति पर गाजा उपरे एभली बड़ धरणर आक्रमण एभली गोटे बड़ धरणर हमला करा जाय सेभली दक्षिण सीरिया रे इजराइल विमान आक्रमण रे 2 जण प्राण हरैतिबा बेले 19 जण भी आहत होइता सूचना रहिछि एटी हिजबुल्ला को किंतु टार्गेट करा जायछि एपटे येमेन रे अमेरिकार विमान आक्रमण जारी रहिछि ईरान समर्थित हाउती विद्रोही को अमेरिका टार्गेट करुछि अधिक आलोचना करबा हम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत जोड़ी ब्रिगेडियर राउत स्वागत करबा आलोचना को जहाँ करा जाउछि माने जेमति गोटे आमे ढग देखि थाउ करी कराउ थाए मुही अमेरिका जहाँ चाहिए से करिबो कि अमेरिका निर्देश रे पेंटागन निर्देश रे भली कार्यक्रम करा जाइछि कि माने जेतेबेले युद्ध विराम युद्ध विरति सेतेबेले युद्ध बंद रहिला किंतु हठात कोन पई एभली अटैक अर्थात ये गोटे स्ट्रैटेजी की जे जहाँ द्वारा आतंकवादी माने बा जो माने को माने आतंकवादी हुवंतु बा जो किछि मौलवादी गोष्ठी रहिछंती सेमान को टार्गेट करिबा पई सहज हेबो सेमाने प्रस्तुत हेई नथिबे निश्चय आपन जा कहले से सत्यता अछि जे एगुडा को गोटे स्ट्रैटेजी गोटे प्रकार स्ट्रैटेजी रे अमेरिका रो स्ट्रैटेजी रे सब प्रकार घटना घटुची ए प्रकार आक्रमण बा जो प्रकार युद्ध विरति पर आपन जेमति कहले जे आगु ए प्रकार काहे कार्यकलाप होची से सत्य देखंतो प्रथमे टैरिफ वार रे प्रथमे चाइना जो प्रस्ताव देइथिले ताकू अग्राह्य कला चाइना अमेरिका जा कहथिला जे आमे ताकू मानना द्वितीय से ईरान पक्ष रे कहला जे ईरान रो तार न्यूक्लियर जो कार्यक्रम अछि से चुक्ति करिवे जो चुक्ति रु ट्रंप निजर प्रथम थर जिते राष्ट्रपति से समय से ओहरी जाइए कैंसिल करते पुणी थे से चाहूले तो से चुक्ति करवा कहीं से चाहूना ईरान गोटे न्यूक्लियर बम तैयारी करू न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी चुक्ति करने चाहिए जहाँकि ईरान प्रत्याख्यान कला तो ईरान प्रत्याख्यान कला तार जो स्प्लिंटर ग्रुप सपोर्ट जो आर्थिक सामरिक साहाय्य पाई जो मनोबल पाई जो हुईती जमती कहले हुईती हिजबुल्ला सीरिया रे गाजा रे हमास ए माने फेर उत्क्षिप्त होई समान आउथरे एक्टिव हेले सेमाने आउथरे अमेरिका विरुद्ध रे हो कि इजराइल विरुद्ध रे माने किंतु किए जानि छी कथा सत कथाटी कोन कारण अमेरिका चाहुतिला युद्ध विरति लागू हैला किंतु हठात भाव में अमेरिका परामर्श रे जेतेबेले माने अमेरिका येमेन ऊपर अटैक करूची हुती मानकू अटैक करा जाउची एपटे हमास को पुणी थे इजराइल टार्गेट करबा आरंभ करची हिजबुल्ला को मध्य टार्गेट करूची अर्थात जेमिति माने यथा पूर्वम तथा परम जहाँ स्थिति सेतेबेले थिला एबे मध्य से भली स्थिति को पुणी थे मध्यप्राच्य स्थिति फेरिला कि नहीं से परिका स्थिति के फेरनी किंतु आपण जानते जे हमास रा पूरा मूलोत्पादन करने को इजराइल चाहूला किंतु सेटा तो संभवपर नथिला आउ एते दिन युद्ध हला परे से माने ना सरेंडर कले ना नहिले तांकर बहुत क्षयक्षति हला सिविलियन माने बहुत क्षति सहिले जहा कि चले मध्य से माने तांकर जो मनोबल सेमती ही रहितला येमेन ऊपर अटैक को नहीं ईरान मध्य प्रतिक्रियाशील होइतला आउ आमे जेमति जानि छे जे हमास हो हिजबुल्ला हो बा हुती हो यांको पछरे ईरान छिड़ा हिछि बोली चर्चा हुए तेणु पुणी थे से प्रकार युद्ध बा सेमान को माने पूरा तली तलांत करबा पई अमेरिका योजना करिछि कि निश्चय
ଏବେ ଯାହା ହଉଛି ସେ ତଳିତଳନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦେଶ କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହଉ ବା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ରାଜି ହେଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ହମାସ ଆଉ ଏ ପାଲେଷ୍ଟିନିଆନ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମାନ୍ତରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦେଶ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜିପ୍ଟ ଉପରେ ଓ ସୁଦାନ ଉପରେ, ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ସୁଦାନ ଆଉ ଇଜିପ୍ଟ ଉପରେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ସେ କିଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଜମି କିଣି ପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଜମିଟା କିଣି ସେ ଦେଶ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେମିତି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପାଲେଷ୍ଟିନିଆନ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯେତେବେଳେ ହମାସ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାପ ପକେଇବେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବେ, ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆଡକୁ ଯିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ରାଜି ହେବେ। কিন্তু ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି কিভাবে ভাবে মানে যেতবে ইসরায়েল জোরদার হমলা আইডিএফ পক্ষর জোরদার হমলা করা যাউতলা গাজা উপরে সেতবে মানে হমাস কু টার্গেট করা কুয়া যাউতলা সাধারণ লোক সাধারণ নাগরিক ঢাল করে হমাস আতঙ্কবাদী মানে কিভাবে লুচি রহুচন্তি কোটি আমি দেখিছে কিভাবে মাত্রারে সেতবে বঙ্করর সন্ধান মধ্য মিলিথিবা রিপোর্ট আসিলা। তেণু এবে পুনি থরে যেতবে আটাক করা যাচ্ছে আইডিএফ পক্ষর এয়ার স্ট্রাইক করা যাইছি সেটি সাধারণ মানে কোলাটেরাল ড্যামেজ যদি অল্প হুয়ে তাহলে কিছু অসুবিধা নথায়, তাকে গোটে যুদ্ধরে নিয়ম হিসাবে আমি গ্রহণ করে পারিবা। কিন্তু যেতবে অধিক সংখ্যার যা রিপোর্ট করা যাচ্ছে গাজারু যে বহু সংখ্যার শিশু এতে প্রাণ হরাইছেন, মহিলা মানে মধ্য প্রাণ হরাইছেন, সাধারণ নাগরিক এতে ক্ষতাক্ত হয়েছেন, এ প্রকার স্থিতি পুনি থরে কাহিঁকি যাকে নিয়ে আমি দেখিছে জাতিসংঘ যেতবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছিল। ହମାସ ହିଜବୁଲ୍ଲାହଙ୍କର ଗୋଟେ କୁଚିତ ଚେହେରା ଅଛି, ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ମିସାଇଲର ସିଲୋଜ ରଖନ୍ତି, ସେଇଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ମର୍ଡର ଆଟାକ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ ଆଙ୍କରି ମାନେ ଅଡୁଆଳରେ ସେମାନେ ରହି ଫାୟାର କରନ୍ତି, ଯେ ଯଦି ତାର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହବ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ଗୁଳିଟା ଯଦି ବିନିମୟ ହେଲା, ଯୋଉଠୁ ଗୁଳି ଆସିଛି, ଯୋଉଠୁ ମିସାଇଲର ସେଲୋଜ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣଟା ହବ। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଶିଶୁ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିନେମା ଘର ହଉ କି ଗିର୍ଜା ଘର ହଉ କି ତାଙ୍କର ମସଜିଦ ହଉ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଫାୟାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଉତ୍ତରଟା, ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣଟା ସେଇଠିକି ହିଁ ଯିବ। ସେଇଠିକି ଗଲେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ବନୁଛି, ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଏତେ ଶିଶୁ, ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ନମାଜଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ସହିତ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହୋଇତେ ବି ସେମିତିଆ କରୁଛି। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫାୟାର କରୁଛି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ନିରୀହ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମୂଳଦୁଆ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଏଭଳି ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସିଛି 330ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗାଜାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଏବଂ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।